अरे ये लो ये ऊपर जा मुंह पड़ेगा रामना कैमरा आसर वीडियो मित्र मनसी परिवार परम मित्र तू भल भाव जानी बिना स्वार्थे मित्र मनसी के छाड़ी सरकार बोले सुगम को मो प्रतिश्रुति आओ पदे कथा माने धरुटे मते कुंडई धरी कहबो विक्रम आई लव यू एमी तो कथा कहबो नै हमर साहस हला करी तमे मते ब्लैकमेल करे वो भलो भलो मते पाती रखे चेष्टा करूछ तमे से आशा करे सफल होनी खाली सेठी गिरु असल पिक्चर टाइप कैमरा साप बेरी भितरे सोई पटकला पड़ी रे काटी माने तमे कोन करबो पई चाहूछ भंडा जो आशा करूथिलो सब उठेई साडे और मो जदी ताको तम परिवार को हैंड ओवर कर दिए विक्रम हमें तो एमी इच्छा पकई मो परिवार पाछे तमे मते बदनाम करिवो ना परिवार मो परिवार मो पर जते विश्वास अछि एबे मु थाना सुगम किला करी रास्ता मते निश्चय पहुंच बोली थाना रे मु एक खानी और मो जदी थाना रे फाड़ दिए तो मोजिया भाई को फांसी ही जाई पारे I mean to say तो मोजिया भाई गोटे मर्डर आसामी मो भाई के मरी सवारी करी बोली विश्वास होने ताहले दे तल तो वीडियो कर मतलब एथरा विश्वास है तो आको जदी हमें पुलिस रे देखेइलो ताले तो भाई पुलिस बाकी नहीं मो भाई किछ भी करती करोनी लाभो जदिनो हिसाब न रखे ए बेटो मान से केबे व्यापार करे सुगम रो जीवन तो भाई रो भविष्य तो ऊपर निर्भर ना कहले सुगम मरिबो तो भाई अंधारिया जेल दिन काटिबो आउ हां कले सुगम पे तो भाई रो भविष्य तो उज्जवल हबो तो हम पटारे लागी हबु ना कि जंगा को सपोर्ट देखी हे भगवान के परीक्षार मुक्ति पकई दलो ना बोले सबले मो सुगम को मारी ओ भाई को फांसी हे जीवो ओ हो बोले मो भलो भाई बडे एठी टूटी छ मो जीवन पछे लटे पड़ी तो जगत उद्धार हो मिसु मरो देह देश बाटरे देश चल जा तुमको खरी वो ना विक्र प्रथम तो कठिन लोहा ठो तार तुला ठो नर निया ठो गर आसो वो बाहुरे बाहु संगे कहियो विक्र I love you मनसी आसो सुगम आसो तम प्रेमिका वर्तमान मो बाहु बंधन रे या पर तमे निष्पत्ति नबो मानसिक कहार आसो दे बेस्ट ऑफ लव आसो साबता मानसी ए टिके सब दंगा कर मु दूरी गली बोली तुम मत छाड़ी विक्रम सहित संपर्क रखिबा को चाहू नहीं मानसी नहीं तमे से पाइबो तो मानसी कारण मु गोटे नारी नारी नमर कागज डंगा उड़े छोटे पवन सियाड़े हसी ना तमे मिछ कहउछ
ତମେ ମୋ ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋଉଠି? କିନ୍ତୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଯୋଉ ମାନିକି ଚାଲିଲେ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେନି, ସେ ପାଦ ଆଜି ଅମରକୁ ଚାଲିଯିବ କେମିତି? ଯାହା ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଅମୃତ ଥାଏ, ସେ ଉତ୍ତର ଆଜି ବିଷ ଧରିବ କେମିତି? କାରଣ ଏଇଟା କହିଯିବ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ନାରୀ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ନାରୀ ଚାहे ଅନେକ ପୁରୁଷ, ଏ କଥାକୁ ତମେ ଜାଣିଛି ମାନସୀ, ତମକୁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି। ଏ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ସୁଗମ ବିନା ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି। ହେଲେ ତମେ କଥା କହିପାରୁଛ କେମିତି? ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ଏମିତି କଥା କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାନସୀ ପ୍ରକୃତିରେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ, ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜାଗା ଦେଇଛ, ତା ଭିତରୁ ତମେ ମତେ ଭୁଲିଛ। ଭୁଲିଛ ତମ ଜୀବନରେ କେହି ଜଣେ ପ୍ରେମିକା ଆସିଥିଲା ବୋଲି ତମକୁ ତମ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରେ ଅଛ ନା ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛ? ଉତ୍ତରରେ ଅଛ ନା ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛ? କାହିଁକି ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମତେ ଚଢେଇ ନେଲ? ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମନେ ରହୁଥିଲା, ହେଲେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଅଧିକ ଝଡି ନେଇ ଆସିଲ? ତମେ କୋଉଠି ସମୟ? ତମେ କୋଉଠି? ତମେ କୋଉଠି ସମୟ? କୋଉଠି? ତମେ ସମୟ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି କହିପାରିବ ବନ୍ଧୁ ଏ ଦେଶ ନାରୀ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ଠିକ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାର ଅର୍ଥ ନାରୀ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ନା ରାଜଧର୍ମ ଉପରେ ମଦ ପିଇ ଅଏସ୍ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାର ଅର୍ଥ ନାରୀ ଜାତିର ବିଜୟ ନା ବିଜୟ ନାର ପରପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଥିବା ମିଠେ ମିଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାର ନାରୀ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ନା ପତନ କରିଛି? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାର ଅର୍ଥ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧକାରୀ କରିଛି ନା ବିପଦୀ କାମ କରିଛି? ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ତାହାରି କଥା କହୁଛି। ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମୁଖରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତାକୁ ଘରକୁ ସ୍ନେହ କରି ଆଣିଥିଲେ। ଛୋଟ ସଂସାରଟେ କରିଥିଲେ, କାଠି ବୁଟାଣି ଛୋଟ ସଂସାରଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ମାରି ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ପାଇଁ ମରିଚିକା ପାଲଟି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ତମେ କିଏ? ଜୀବନ୍ତା ଶବ। ଗୋଟାଏ ନିଶାଚର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣା ଖୋଜୁଥିବା ଗୋଟେ ଜାଗାବର ଘର ପାଇଁ ଯାଇଛେ। ଖବର ସାହିତ୍ୟକୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷ କରିବେ ସବୁ ଆଶା ବୋଲେଇବେ। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କେହି କାନ୍ଦନ୍ତିନି ବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧରଉଥାନ୍ତି। ଏଇ କେମିତି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧରୁଛି? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ କହିପାରିବ? ଦାୟୀ କେବଳ ଏ କଳି ଯୁଗର ନାରୀ। ଦେଖିଲେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଦଳିଯାଏ, ଏତେବେଳେ ଏମାନେ ପଦଞ୍ଚ କରିଦେବାକୁ
କାରଣ ଏ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏ ଦେଶର ସରକାର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ତିଆର କରିଛି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କର। हे देशर सर्वोच्च न्यायालय, हे देशर सरकार, मंत्री नेता एमरो तुम मान को आईन कानून को सम्मान देको मो कहूची। हे कलियुग तुमको मेरा दुरु दुआर कलियुग दुरु दुआर